Sa butikaso kadnaneng ka, sa butikaso mga nabiendo, mga sinugonin, sa butikaso kitabnin, Quranen sunnano Nabi Muhammad. Sa butikaso kadnaneng ka, sa butikaso mga nabiendo, mga sinugonin, sa butikaso kitabnin, Quranen sunnano Nabi Muhammad. Di ka naman yatangga sa kano, kapanuntut sa kano ilmo, di maadan ka sa tanto, amig kataw o guide na yatanto, maksud ka handa na malapas, kakano ka jahil ando, makatito so akidaning ka. Pangagi ka so agamaning ka, pangagi ka para sa ulyanan na timpo, so ilmo bansano da bansanin, kakawasan no da kakawasanin, bagal no da labagenin, ilmo na paparihalan tanin ka naman asota mo, ase ka ipamarihalalon, pangagi ka kando so kahandaning ka, masampay ning ka, pangagi ka kando ning ka, makuha susinganin mo ginawa ng ka. Di ka naman yatangga sa kano, kapanuntot sa kano ilmo, uy maadan ka sa tanto, amig kataw o guide na yatanto, maksud ka handa na malapas, kakano ka jalaldan ka, ilmo na pagparihalan kanin. Kinamana so tamok ase ka ipamarihalalon, pangagi ka kando so kahanda ning ka, masampay ning ka, pangagi ka kando ning ka, makuha susinganin mo ginawa ng ka. Patindag ka so dunia ng ka, sabak ka no ilmo ning ka, embalay ka so akhirat ng ka, sabak ka no ilmo na mata, ilmo dunia akhirat wajib apangagian, fardo ain so akhirat fardo kifaya, so dunia ng ka, pamikali ka so dunia ng ka, ingati ka so mauli agay, pangingkaw yagan ka dan sa dunia sa manadalagan, tataban nin so kang galbek ning kalon, o guide na ingulalan ning tabon, so akhirat ng ka sa mana na magbunan ko na matadakadan. Sa butikaso kadnanding ka, sa butikaso mga nabiendo, mga sinugonin, sa butikaso kitabnin, Quranen sunnano Nabi Muhammad. Sa butikaso kadnanding ka, sa butikaso mga nabiendo, mga sinugonin, sa butikaso kitabnin, Quranen sunnano Nabi Muhammad. Sa butikaso kadnanding ka, sa butikaso mga nabiendo, mga sinugonin, sa butikaso kitabnin, Quranen sunnano Nabi Muhammad.